अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ आफ्ताब इकबाल साहब, डमी म्यूज़ियम से आए ज़िया मोहिउद्दीन साहब और मेरी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल सर? बिल्कुल ठीक। सर्दियां तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ क्यों? हर तरह की जैकेट, हर क्यों तरह ऐसे जैसे अनजान, आपको पता नहीं क्या अच्छी लिवाइज की आपने ये जैकेट पहनी हुई है, आप वापस में बॉय टाइप हो गए बॉय। और जिन्ने फिट हो गए मैंने लगता है इन्होंने फिर उत्थे दाखिल हो जाने कॉलेज। जी डॉक्टर साहब जी तो स्टार्ट करते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, आपको हम शो में खुशामदीद कहते हैं। ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा नहीं है। जिंदा नहीं है। जी सर। एशियाई? जी सर। एक एशियाई मर्द जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक साउथ एशिया से भैया? जी सर। तो गोया पाकिस्तान से? जी। ये शख्सियत का ताल्लुक इल्म फजल से है? जी इल्म फजल से भी है। वजह शोहरत इल्म फजल नहीं है? वजह शोहरत इल्म फजल ही है। तो फिर ये कहें ना कि वजह शोहरत इल्म फजल है लेकिन वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। ओके जी कह सकते हैं। उस तरफ जाते हैं कि वजह शोहरत इल्म फजल है और इसके अलावा क्या है? FSJ यही कलीद कामयाबी है अगर हम यहीं पकड़ लें ना, यहीं पकड़ कि सेकंड क्लेम टू फेम क्या है? सियासत, हुकूमत? हुकूमत, सियासत और हुकूमत। कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, जी, कोई बिल्कुल, लिखारी, बिल्कुल कोई ऐसे। शहाबनामा, ऐसे ही है, कोई मुख्तार मसूद। बिल्कुल। मुस्तफ़ा ज़ैदी मुस्तफा ज़ैदी वाज ब्यूरोक्रेट, वो सर उसकी क्लेम टू फेम सिर्फ अय्युहन्नास चलो कोहे निदा की जाने। वो शहर हाज़िर का राइटर है और इसके अलावा उसका कोई और नहीं। वो ज़्यादा एक डिप्टी कमिश्नर जो कि बिल्कुल एक अच्छा स्टे था साहिवाल में उसका, दीगर जगहों पर भी, लेकिन उसको याद रखा जाएगा कि पोइट्री की। बिल्कुल वो तो है। अच्छा जी, इसके अलावा वो हुकूमत का हिस्सा रहे हैं? जी। वजह शोहरत जो इल्म फजल के हवाले से है वो नसर है? जी। उनकी बायोग्राफी सर शहाबनामा की तरफ जा रही बात या मुख्तार मसूद की तरफ जा रही है और दो तीन और भी हैं, लेकिन लीडिंग जो है वो शहाबनामा है। अगर ये शहाबनामा है तो मुझे बड़ा अफसोस होगा कि हम एक लम्हे में पहुंच गए, हालांकि बहुत कुछ। शख्सियत का ताल्लुक जिला झंग से है? जी सर। हेलो लाख है भाजी एडी कादी काली। कि अभी तो 50% भी नहीं हुए, 9वां सवाल है ये। ये जो शख्सियत है ऑब्वियसली अब पूछ चुके हैं, इनका तज़किरा बारहा अशफाक अहमद अपनी तहरीरों में और अपनी तकरीरों में करते थे। जी सर। आपने शहाबनामा के खालिक कुदरतुल्लाह शहाब को पूछा है। जी सर। क्या कहने FSJ ਚੱਦਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਫੇਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਰੇ ਅਦਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ वाह जी। प्यार भी दे रहे हैं, सरदाई भी पी रहे हैं रोज। तो नेक्स्ट चैलेंजर जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो क्या नाम है आपका? महबूब अल हसन। वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है आपको? स्पेशल आए ही इसी प्रोग्राम के लिए थे। चलिए महबूब साहब आप करते क्या हैं? टीचर हूँ, स्कूल टीचर हूँ। वेरी गुड। महबूब साहब ये बताइए कि शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नहीं सर। अच्छा, ये शख्सियत का ताल्लुक एशिया से? जी सर। तो गोया साउथ एशिया से, जनूबी एशिया? जी साउथ एशिया से भी है। अच्छा, फिर ये सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, वो पुरानी बिल्कुल। शख्सियत। इंतकाल को 500 साल, 200 आज चले 500 साल भी। इंतकाल को 200 साल से ज़्यादा हो चुका है। जी सर। मुगल डायनेस्टी? मुगल डायनेस्टी भी है, स्लेव आपकी डायनेस्टी? डायनेस्टी भी है, आपकी जो है गजनी गौरी भी है। दूसरा ताल्लुक महबूब साहब वस्ती एशिया से है? जी सर। इंतकाल को 500 साल से ज़्यादा हो चुका है। जी सर। 500 साल से ज़्यादा सेंट्रल एशियन। 1722 से पहले। अच्छा जनाब, ये शख्सियत जो आपने पूछी है ये हिंदुस्तान की हुक्मरान शख्सियत है? जी रहे हैं। ताल्लुक मुगलिया ख़ानदान से है? नहीं सर। ख़ानदान गुलामा से है? नहीं सर। फिर आपके पठान आ जाते हैं ना, खिलजीज आ जाते हैं, उसके बाद आपके आ जाते हैं लोदीज, तुगलक जो उससे तुगलक्स हैं, लोदीज हैं।
اچھا جی جو آپ نے پوچھی ہے شخصیت وہ پٹھان ہے नहीं सर। ترکمان ہے ترکمان ہی ہوئے نا پھر تغلقس ہوئے تغلق ہو سکتے ہیں کیونکہ خلجیز رولڈ آؤٹ لودھیز رولڈ آؤٹ لودھیز رولڈ آؤٹ تو لیٹس فوکس آن تغلق یور فیوریٹ کیریکٹر فیروز شاہ تغلق محمد تغلق سکہ جو چمڑے کا سکہ جی 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 تغلق ڈائنیسٹی سے تعلق ہے جی नहीं सर। پھر غوری ہیں ایک تو غوری بھی ہو محمد سکتا غوری ہے ہے۔ امیر تیمور ہو سکتا ہے رنگ میں اس نے تیمور لنگ اس نے دیکھیں یہاں آیا تو تھا نا حملہ آور تھے یہ حملہ آور کیا تیمور لنگ نے ہندوستان پہ نہیں حکومت کی۔ نہیں کی تھی غوری نے کی تھی غوری نے تھرو پراکسی حکومت کی تھی بالکل ٹھیک ہے بالکل۔ ابدالی نے حکومت نہیں کی وہ تو تھی ابدالی اور تو وہ بہت بہت بعد بعد میں کا ہے۔ کیریکٹر ٹھیک ہو گیا جی چنانچہ کتنے سوال ہوئے ہیں؟ تب 12 سوال ہو گئے 12 سوال ہوئے ہیں بادشاہ غوری جو ہے 1191 1192 جی 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 ٹھیک ہے نا تو 1000 سال پہ جانا پڑے گا جانا پڑے گا۔ انتقال کو 1000 سال سے زیادہ ہو چکا ہے जी सर। کمز ٹو غوری حملہ آور پرتھوی راج چوہان جے پال اس کہانی کا مشہور قصہ پرتھوی راج چوہان تو ہے ہی راجہ جے پال ہے جے پال، yes۔ جے پال نہ ہوتا تو آج غوری میزائل نہ ہوتا یہ باریک بات ہے جی 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 غزنوی سومناتھ غوری پرتھوی راج اینڈ جے پال اسی سے ایلیمنیٹ کرتے ہیں پرتھوی راج سے ایلیمنیٹ کریں گے تدفین تدفین ہاں تدفین کہاں ہوگا؟ پنجاب صحیح صحیح ہے نا؟ صحیح بالکل صحیح ہاں ہاں دیٹ ریئلی نیروز اٹ۔ اے کیا کہیں اچھا جناب یہ بتائیے کہ ان کا مقبرہ آج کے صوبہ پنجاب میں ہے नहीं सर। پھر سہاوا تو نہ ہوا پھر یہ غوری نہیں ہے پھر یہ محمود ہے سومناتھ ان کی کہانی میں سومناتھ کا بڑا تذکرہ ہے नहीं सर। نہیں پھر محمود بھی غزنوی نہیں نہیں ہے۔ اچھا جی دس از اے چیلنج This is a real we are in the danger zone یہ بہت بڑا چیلنج ہے انٹرسٹنگ چیلنج 1000 سال سے زیادہ ہو چکا 1000 ہے سے زیادہ ہو چکا ہے پٹھان بھی نہیں ہے بھی نہیں ہے وہ بادشاہ بھی ہے جو بادشاہ جس نے بھی۔ ہندوستان پہ حکومت اور سینٹرل ایشیا سے جو آیا کیونکہ اس سے پہلے تو سارے لوکل تھے سر اس سے پہلے تو ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہیں جی سکندر تھا سکندر سینٹرل ایشیا سے آیا تھا وہ آیا تو سینٹرل ایشیا کی طرف سے تھا ہی واز اے گریک ہی واز اے گریک تعلق اس کا نہیں کہہ سکتے نا کون نان مسلم ایک سیکنڈ نان مسلم یہاں پر آ کے اس نے حکومت نہیں کی تھی یہ جو منگول کا وہ تھا نا لیڈر نو 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 ہی واز ناٹ اے رولر ہیئر نہیں نہیں اور وہ پٹ کے گیا تھا مار وہ تو کھائی چیز کرتا ہوا آیا تھا نا وہ تو جو اس کا اور خوارزم شاہ کی خوارزم حکومت شاہ جی کی جی جی حکومت جی ختم کر جی جی کے خوارزم شاہ اس کے کی بیٹے کو وہ چیز کرتا جی ہوا آیا جی تھا جلال الدین خوارزم شاہ کے بیٹے کو چیز کرتا ہوا دریا سندھ میں جس نے بالکل۔ گھوڑے سمیت چھلانگ لگائی جی جی پہاڑی سے ارے واہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ ویری 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 انٹرسٹنگ لیکن ایف ایس جے فل چیلنج ہے یہ۔ اس سے پہلے کیا تھا اچھا ایک سیکنڈ محمد بن قاسم واز ہی نیور Sindh. کیم فرام نہیں No, he didn't come from he came Central from Asia. Middle East. He came from Middle East. The Middle He East. came from basically Iraq. دیکھیں نا جی ترتیب 710 سے شروع کریں 710 سے محمد بن قاسم بالکل اس کے فوراً بعد غزنی اس کے بعد ہے غوری اس کے بعد ہے خاندان غلامہ پھر He is ہے not necessarily a Muslim. he is not necessarily a Muslim But Mongols بھی جو ہیں Sir. وہ بھی 13th century ہے جی جی 13 سائن لیکن منگولز یہاں آ کے بادشاہت کس نے کی تھی نہیں کی تھی پلیز خلجی تھا نا اس وقت خلجی واز اے پٹھان بالکل خلجی واز اے پٹھان پرہیپس یو محبوب صاحب پتہ ہے نا آپ کے نالج میں ہے کہ خلجی واز اے پٹھان जी 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 جی جی پٹھان ٹرائب تھا اور بڑا دلیر بڑا زبردست اور اس کا اصل ترہ امتیاز تھا ظفر خان جس نے باہر نکل کے منگولز کو مارا تھا منگولز کو تگنی کا ناچ نچانے کا کریڈٹ بہرحال تاریخ ہمیشہ خلجی کو دیتی رہی انہوں نے قلعے سے باہر نکل کے مقابلہ کیا وہ اتنے میں ڈیمورلائز ہو گیا اچھا جی اس وقت جو تاریخ ہے نا تاریخ جتنی کو میں نے کھنگال سکتا تھا اور ایف ایس جے کھنگال سکتے تھے اور ہم دونوں کا اوڑھنا بچھونا بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی ہے ایف ایس جے آپ کے ذہن میں تو کوئی نہیں آتا سینٹرل ایشین جس نے یہاں اس پہ پیریڈ میں نہیں آتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو نہیں ہے پیریڈ دیا کیونکہ گیا ہم نے مور لیس سب کو ٹچ کر لیا ہے ٹھیک ہے نا
ہو سکتا ہے محبوب صاحب آپ کی سمتیں دیکھیں جیوگرافیکل ڈائریکشنز آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ جسے سینٹرل ایشیا کہہ رہے ہوں یا وہ مثلا ایک تو یہ ہو سکتا ہے, مجھے نہیں 100% پتا کہ سکندر سینٹرل ایشیا سے ہو کے یہاں پہ آیا تھا اور پھر بھاگ گیا, واپس چلا گیا تھا, اس کی بد نصیبی, اس نے بڑی جلدی مرنا تھا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جسے وہ اس کا روٹ سینٹرل ایشیا ہو لیکن وہ آیا مڈل ایسٹ سے ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. جیسے ایک بہت بڑا فاتح 710 عیسوی سے آپ شروع کریں تو جب بیرونی فتوحات کا یہ جو ماڈرن ایرا شروع ہوا تھا سکندر سے پہلے, سائرس سے پہلے, ڈیریس سے پہلے, وہ یہ ہیں. میرا ایک سوال ہے اس میں, جی کیا ان کا ذکر چچ نامہ میں ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا ہوگا, نہیں پتا نا. اب آپ کو نہیں پتا, چچ نامہ از آل اباؤٹ محمد بن قاسم راجہ داہر. تو آپ کی شخصیت کہیں یہ تو نہیں کہ عرب ورلڈ سے آئی ہو؟ جی تو پھر عرب ورلڈ سے محبوب صاحب تو سینٹرل ایشیا کدھر سے آ گیا؟ میں نے بتایا تھا ویسٹ ایشیا سے ہے. ویسٹ ایشیا اور چیز ہے, سینٹرل ایشیا اور چیز ہے. میں یہی بتا رہا تھا, یہی بحث چل رہی تھی میری علی بھائی کے ساتھ کہ وہ ویسٹ ایشیا سے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سینٹرل ایشیا بنتا ہے. نہیں نہیں نہیں, ویسٹ ایشیا از عرب, جزیرہ نما عرب جو ہے دیٹ از ویسٹ ایشیا. ایون ایران اس کا حصہ ہے, آدھا ایران از سینٹرل ایشیا, لیکن پولیٹیکلی اسپیکنگ دس از آل مڈل ایسٹ. چنانچہ آج کی جو مڈل ایسٹ ہے وہاں سے آئی شخصیت. جی بالکل سر. راجہ داہر کے خلاف نبرد آزما جو شخصیت تھی وہ پوچھی آپ نے. جی بالکل. ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھنے والا پہلا مسلمان جرنیل آپ نے پوچھا ہے. جی بالکل. تو پھر آپ نے محمد بن قاسم پوچھا ہے میرے بھائی. بہت اچھے. یہ اتنا ٹائم صرف اس لیے ہو گیا ہے بالکل. کہ جیوگرافیکل باؤنڈریز کا ہم نے خیال نہیں رکھا. ہم مس لیڈ ہو گئے تھے, لیکن اس سے یہ ہوا کہ ہم نے کھنگال سارا پورا ایرا کھنگال لیا. واہ 1000 سال 500 سال. یہ جو ماڈرن ایرا تھا نا, اس کو ماڈرن کہتے ہیں کہ یہ الیگزینڈر کے بعد یہاں پر پراپر جو فوج کشی ہوئی تھی وہ عربز نے کی تھی, جس میں منجنیق اور نطف یہ پہلی بار استعمال کیا گیا. بالکل. دیبل کو سیج کیا گیا اور دیبل کو تباہ کیا گیا. برہمن آباد کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی. پھر یہ تھا کہ یہ جو وارفیئر ہے نا, ماڈرن وارفیئر, اس میں مشین نے بڑا رول پلے کیا. جی انگریز نے بھی دنیا پر حکمرانی گن بوٹ کے ذریعے کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس دن ٹینک پہ طویل گفتگو ہو رہی تھی, میں نے ریفرنس دیا تھا کہ ٹینک کی انتہائی ابتدائی شکل جو قبل مسیح موجود تھی, بالکل. دیٹ واز سائرس دی گریٹ. یا سائرس دی گریٹ نے جتنا مجھے امپریس کیا, شاید بڑے بڑے ماڈرن نہیں, جرنیل اور حکمران سپہ سالار بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ بہت بڑا آدمی تھا. سکندر ذوالقرنین, دیٹ واز سائرس دی گریٹ, کمال کا آدمی تھا. اس نے ایک چھکڑا خود بنایا تھا کیونکہ وہ انجینئر تھا, انوویٹو تھا. اس نے کہا اس چھکڑے کے اندر میرے وہ تیر انداز ہوں گے جو 1 منٹ کے, یعنی اس وقت کا جو ٹائم تھا اس کے اندر ایک گیون نمبر تیر چلائیں گے. تو اگر آپ دیکھیں اس کی ترتیب اس نے یہ کی تھی کہ 30-31 تھے, ایک سے شروع ہوتے ہوئے جب 31 تک آتے تھے تو یہ ریپڈ فائر ہے نا آپ کا جو آج جو ٹر چلتی ہے, یہ اس کی ایکویولنس ابتدائی شکل تھی. اٹ واز آل میتھمیٹکس, مشین گن کا ایکویولنس. مشین گن کا. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, انگریزی اسکول دی ٹیچر ہوندی بھائی, اور یہ 500 سال قبل مسیح کی بات. ٹیچر. چلتے ہیں نیکسٹ پیٹرن کی طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ وجیح ملک. وجی صاحب آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ لاہور. ویلکم ٹو دا شو. کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج آ کے؟ کافی اچھا لگ رہا ہے. وجی صاحب کرتے کیا ہیں آپ؟ میں ڈینٹسٹ ہوں جی. کسی نے بھی کہہ سکتے میں تیرے دند کر دیا. آ تیرے دند کڈا. آج تیرے دانت کا جا, کیا بات ہے. مجھے لگتا ہے یہ مادری زبان پنجابی نہیں ہے. نہیں جی, اردو اسپیکنگ ہم. جی دیکھا نا, لہجے سے مجھے یاد آیا, چاند جب دور افق میں ڈوبا تیرے لہجے کی تھکن یاد آئی. سوٹی کی شیران دی گل نہیں ہوئی. نہیں, اب میں پورا سناؤں گا. یاد آئے تیرے عارض کے خطوط, اپنی کوتاہی یہ فن یاد آئی,
चांद जब दूर उफक में डूबा तेरे लहजे की थकन याद आ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਚ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ अच्छा शायर का नाम बताओ $1000 ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਤਾ अहमद नदीम कासमी जी वजी साहब जी शख्सियत मर्द जी जिंदा जी एशियाई ताल्लुक किससे भी है अच्छा एशियाई भी हैं ताल्लुक है लेकिन मेन ताल्लुक एशिया शायद नहीं है दूसरा ताल्लुक जो है वो यूरोप से है भैया जी एक यूरोपीय शख्सियत जिसका ताल्लुक एशिया से भी है या एशियाई शख्सियत जिसका ताल्लुक यूरोप से भी है मैंने आपसे पूछा था पहला ताल्लुक यानी ताल्लुक एशिया से आपने कहा भी है जी वजह शोहरत यानी उनकी पैदाइश उनका जम पल दैट वाज एशिया या यूरोप था यूरोप से जी तो फिर ऐसे कहें ना जी जो जिंदा है यूरोपियन अब आ जाए मेनलैंड और ब्रिटेन पे। जी बिल्कुल ताल्लुक बरतानिया से है जी अच्छा कोई डॉक्टर कोई अदाकार कोई सर अब वजह शोहरत स्पोर्ट्स पे जाएं पहले। वजह शोहरत स्पोर्ट्स जाना देखें नासिर हुसैन क्रिकेटर बहुत बड़ा क्रिकेटर एशिया से भी ताल्लुक है जी, बड़ी बात। और इंग्लैंड टीम का कैप्टन रहा है और बड़ा अच्छा बैट्समैन बड़ा अच्छा बैट्समैन इसलिए मैं कह रहा हूँ हो स्पोर्ट्स सकता है क्यों नहीं आर वी इन हरी नो नॉट अच्छा जनाब इज ही अ स्पोर्ट्समैन जी अरे अ क्रिकेटर नो नो क्रिकेटर नहीं है स्पोर्ट्समैन है अच्छा स्पोर्ट्समैन है ना तो सर फिर ये हमने एशिया का है ना एशिया जी एशिया का है। फिर ये वो पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं सर नहीं अभी नहीं पूछना अभी नेपाल से ताल्लुक क्यों नहीं पूछते हाँ आप नेपाल से भी ताल्लुक है 14 जो पीक्स की 14 तरफ peaks क्यों नहीं वाला, दिमाग जाता आपका वो भी है वो पैमाई को स्पोर्ट्स करार दिया जा चुका बिल्कुल। है वो पुरजा नाम है उसका। पाकिस्तान इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट नेपाल इज नॉट इन द साथ ही बाउंड्रीज जुड़ा में है, वो हाँ। है सर पॉलिटिकली क्योंकि politically। सब कॉन्टिनेंट इज नॉट जियोग्राफिकल इट इज पॉलिटिकल ताल्लुक बर्रे सगीर पाको हिंद से है जी पाकिस्तान इंडिया दोनों आगे स्पोर्ट्समैन जो एक तो आमिर खान है जी जी आमिर खान इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वर्ल्ड चैंपियन है अपने वेट में अपनी कैटेगरी में ही इज स्पोर्ट्स पे एंड अ रिमार्केबल बॉक्स वी नीड टू नैरो डाउन द स्पोर्ट। हाँ सर ये वही हो सकता है और क्या अच्छा जी इनका ताल्लुक बॉक्सिंग से है जी जी उन जो बगनर तो नहीं पूछने लगे डॉक्टर अच्छा जी इज ही अ मुस्लिम जी अच्छा जी बॉक्सर है मुस्लिम है वर्ल्ड चैंपियन World भी रहे champion भी रहे हैं हैं। अपने वेट में जी आपने आमिर खान पूछा है जी अरे नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका एहसन भट्ट अरे बट साहब कैसे हैं आप जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ लाहौर से ही ताल्लुक है आपका जी मैं नारवाल से हूँ नारोवाल से आप ऑल द वे आए हैं जी जी स्पेशली इसके लिए आया हूँ जी भट्ट साहब शख्सियत मर्द जी सर जिंदा जी सर एशियाई नो सर एक मर्द जो जिंदा है लेकिन एशियाई नहीं है एशियाई नहीं है तो ताल्लुक अमेरिका से नो सर. यूरोप से? नो सर. दैट इज इंटरेस्टिंग. अच्छा कितने सवाल? 5 हो गए? 5 हो गए. अच्छा जी, अफ्रीका जाएं जी. सर ऑस्ट्रेलिया ना चले जाएं. ऑस्ट्रेलिया भी है, अफ्रीका भी है, जहाँ मर्जी चले जाएं. अच्छा जी, ताल्लुक भैया ऑस्ट्रेलिया से? जी सर. अल्लाह करे क्रिकेटर ना हो यार, मैं आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ क्रिकेटर्स. बस. ताल्लुक शोबिज से है? नो. स्पोर्ट्स से है. स्पोर्ट्स से है? जी. क्रिकेटर है ऑब्वियसली. ओह माय गॉड. आए जी रिटायरमेंट पे आए. वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेटर्स अलाइव. जी. ठीक है ना. अब ऑल मेजर क्रिकेटर्स आर अलाइव. सिर्फ डोनाल्ड ब्रैडमैन नहीं अच्छा है. कितने सवाल हुए? और सर 9 सवाल हुए. और ये 9 जो सवाल. डीन जॉन. डीन जॉन. अच्छा करंटली खेल रहे हैं? नहीं अभी नहीं खेल रहे वो.
ریٹائر ہو چکے ہیں. آپ کا کوچ تو نہیں پوچھ لیا انہوں نے؟ ہیڈن بھی ہے, پھر چیپل بردرز بھی ہیں, اسٹیو وا ہے سر, اسٹیو وا ہے, بہت بڑے بڑے نام. مارک وا ہے. اچھا مجھے وا مارک ہے. وا زیادہ پسند. ایسا ہی ہے سر. وا واز اے بیٹر بیٹسمین. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مارک وہ زیادہ بڑا. مچ مور اسٹائلش. جی سر. اسٹیو وا جو ہے وہ بڑا ٹینیشیس تھا. اور وہ وکٹ شکٹ بھی نکالنے. اچھا جی, اب اس کو نیرو ڈاؤن کرتے ہیں, ہاں, کپتانی پہ آ جائیں. واہ واہ, کیا کپتانی دیکھ لیں. ورلڈ کپ جیتنے والا رکی پونٹنگ کر چکے ہیں. پونٹنگ بھی ہے, وا بھی تھا, وہ جیتا ہے. کیوں بھیا کیپٹن تھے وہ؟ نو سر. نو سر, بات میگرا پہ جا رہی ہے. بالکل. اچھا جی, ان کی وجہ شہرت بولنگ ہے. جی جی, میگرا کو کہتے تھے میٹرونوم, ایک ہی جگہ پہ گیند وکیل پھینکتا رہتا تھا. لیکن سر 5 چوکے عبدالرزاق لگاتار. ہاں ہاں, میگرا کو. وہ عبدالرزاق جیسے جب آتے ہیں نا تو بہت ساری بت شکنی کرتے ہیں. وہ بت شکن تھا. عبدالرزاق نے ہو چھڑیا سی. مار مار کے چوکے, لیکن میگرا بہت بڑا بالر تھا خاصا. میگرا کی آئی تھنک 500 سے زیادہ وکٹیں. میگرا بہت زبردست. ایکشن بہت خطرناک. آپ میگرا پہ ذرا نیرو ڈاؤن کریں, کیونکہ اس سے پہلے کے جو ہیں وہ تو سر ہم کچا کھا جائیں گے. ہم کوزیر تک پہ چلے جائیں گے. کوزیر تک جا سکتے. ہم بڑے بڑے پلیئرز پہ پہنچ جائیں گے. کوزیر اچھا جی, شارٹ مڈ وکٹ پہ فیلڈنگ کرتا تھا. بڑے بڑے کمال کے کیچز اس نے اس جگہ سے پکڑے جہاں لوگ منہ دوسری طرف کر لیتے. سلی میڈان پہ فاسٹ بالر سر. ابھی تک اسی کے اوپر آپ کریں اس کو نیرو ڈاؤن. باقی اگر اس سے پہلے کے ہیں, چیپل برادرز کے دور کا ہے تو پھر میکڈرمٹ تھا, آل ریفل بھی تھا ایک. آپ ان کے اوپر جائیے, یہ جو پیلے کپڑوں والے. ان کو ریٹائر ہوئے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں آلموسٹ. آلموسٹ. ہاں, یہ آسٹریلیا کے فاسٹ بولر تھے. جی سر ابھی انہوں نے بتایا یہی بات آپ نے دوسری دفعہ پوچھ لی نہیں, ہے. بولر میں نے کہا. آپ نے آپ نے بولر پہلے کہا بولنگ پوچھا تھا, اب آپ نے تو فاسٹ. سر بولر ایک ہی ان کے پاس اسپنر تھا, وہ ہم پچھلی دفعہ کر چکے. They would never ask a spinner, you just lost a question. 14 questions. ہمارے یار عبدالرزاق نے انہیں 5 چوکے مارے ہوئے ہیں کسی میچ میں, کسی ایک اوور میں. جی نہیں. جی نہیں, گلین میگرا نہیں. میگرا نہیں ہے. بریٹ لی کی طرف جائیں. ٹام کروز بال کرا رہے ہیں. اچھا, ان کے ایک بھائی اچھا کراٹے مووی کے ہیرو رہ چکے ہیں. یار پلیز بٹ صاحب آپ نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا. بٹ صاحب آپ نے ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. اوکے سر. بریٹ لی یا پھر گزشتہ دور کے فاسٹ نہیں, 10 سال کے بریٹ لی اس پیریڈ میں آتا. بریٹ لی پی ایس ایل بھی کھیلا ہے. کٹ آؤٹ کیس. ہاؤ ڈو وی نیرو ڈاؤن ٹو بریٹ لی. 100 miles an hour انہوں نے پھینکا ہوا ہے. جی جی, He's the only one. بریٹ لی کی بات ہو رہی ہے. That's it. Nobody else. آپ نے بریٹ لی پوچھا ہے جی, غلط ہو جائے دیکھی جائے گی. صحیح کہا ہے آپ نے. سب سے زیادہ کم علم میں ہوں اس حوالے سے, لیکن بریٹ لی تک میں پہنچا اس لیے کہ مجھے بہت پسند تھا اپنی سپیڈ کی وجہ سے. بڑا گندا یارکر پھینکتا تھا وہ, زہر سے بھی برا لگتا تھا اس کا یارکر. اس کی جو ایک بہت بڑی کوالٹی تھی, وہ سلیجنگ نہیں کرتا تھا. وہ نہیں کرتا. اس کی گیند سلیج کرتی تھی جی جی بیٹسمین کو, وہ خود سلیجنگ نہیں کرتا تھا. بڑا سپورٹس مین لائک. لیکن ہمارا شہزادہ بہت کرتا تھا, اور اس وجہ سے لوگوں نے ڈے آف ڈیلیورنس بنایا تھا when he retired. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کیفے پیٹرن کی طرف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نعمان خان ہے. نعمان خان صاحب, آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی میرا تعلق ناراوال سے ہے, لیکن میں کرنٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہ رہا ہوں. ارے, اور لاہور میں آپ وزٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں یا کیفے آئے ہیں؟ آج میری فلائٹ ہے ایکچولی صبح 8 بجے. چلیں جی, ہیو اے سیف فلائٹ بیک. اور آپ کو دیکھتے ہی ایف ایس جے نے دیکھتے ہی کہا تھا کہ ینگ اینڈ ڈینجرس. We'll see that. اچھا جی, شخصیت مرد ہے؟ جی بالکل. زندہ؟ نہیں جی. تعلق ایشیا سے؟ نہیں. امریکہ سے؟ امریکہ سے بھی ہے. امریکہ سے بھی ہے. امریکہ سے بھی جب آپ کہہ رہے ہیں تو ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے بھی ہے. جی بالکل. اور دوسرا تعلق بڑا اہم ہے. وجہ شہرت کی طرف آ جائیں پہلے, کیا خیال ہے اس کا فیلڈ؟ چلیں فیلڈ پہ چلیں. آپ کے ذہن میں کیا؟ میں
दोहरा रहा था अपने जहन में, देख रहा था कि कहाँ से हो सकता है, यूरोप से हो सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका हम कर चुके हैं, इलॉन मस्क हो चुका है, तो इलॉन मस्क नहीं होगा, इलॉन मस्क तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। फील्ड डिटरमिन कर ले तो ज़्यादा शोबिज़, पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, ताल्लुक खान साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है? नहीं सर। तो ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, यूरोप एंड अमेरिका, अफ्रीका इन अमेरिका, अफ्रीका एंड कैरेबियन इन अमेरिका, साउथ अमेरिका इन अमेरिका। ताल्लुक शोबिज़ से है? नो सर। नो। बिग बिजनेस। कितने सवाल हुए? सर 7 सवाल, 7। 7 सवाल। ताल्लुक बिग बिजनेस से है भैया? जी बिल्कुल। अच्छा जी। ग्रीक टाइकून ओनासिस, जैकुलिन का, जैकलिन्स हस्बैंड, जैकुलिन का मियाँ, द ग्रीक टाइकून, आर्मीनिया से था वो ओरिजिनली। जी 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 जी, आर्मीनियन। इस पे नैरो डाउन करें। इनका ताल्लुक जो है वो यूरोप से है? जी सर। दूसरा ताल्लुक जो है? जी बिल्कुल, दूसरा ताल्लुक यूरोप से है। मुल्क पूछ लीजिए। अच्छा जी, ग्रीस से ताल्लुक है इनका? नहीं जी। नहीं। दिस एलिमिनेट्स हिम। It eliminates him. Then go to Carnegie, Scotland. स्कॉटलैंड। He's a billionaire. कितने सवाल हुए? सर 10 सवाल हो गए। 10 सवाल हुए। दूसरा ताल्लुक खान साहब बर्तानिया से है? जी बिल्कुल। स्टील बैरन। एक तो रॉथशाइल्ड्स भी हैं आपके, ठीक है ना, उसके बाद आपके एंड्रू कार्नेगी है जो वही है, स्कॉट है। ताल्लुक स्टील से हो तो फिर पता चल जाएगा। अच्छा जी, स्टील बैरन के नाम से मशहूर है ये पूरी दुनिया में? जी सर बिल्कुल। आपने एंड्रू कार्नेगी पूछा है भाई। अरे थैंक यू वेरी मच खान साहब। थैंक यू सर। You will take wonderful memories from here to the United States. ये वही आदमी तो नहीं जिसने 100 लोगों के बारे में किताब लिखी है? कार्नेगी, वो डेल कार्नेगी है। डेल कार्नेगी। दिस इज एंड्रू एंड्रू कार्नेगी। कार्नेगी पे काफी जो है, और ये उसी के खानदान का है। एंड्रू कार्नेगी जो है वो बेसिकली स्कॉट था, जी। स्कॉटलैंड से उसका फैमिली का ताल्लुक था, और उसने बाद में जब वो बिलियनर बना, शुरू में उसकी बड़ी स्ट्रगल थी, पोस्ट ऑफिस में उसने काम किया बड़ी एफर्ट एज अ ऑपरेटर। जी जी। ठीक है ना, उस वक्त सिग्नल्स जो है तार बाबू नहीं होते थे? बिल्कुल, क्योंकि वो मोर्स कोड में तार भेजी जाती थी, ठीक है ना, उससे वो होता था। तो इसी से फौज के साथ इसके रिलेशंस हुए। बिल्कुल रिलेशन। इसने हार्डवेयर फौज को बहुत बेचा, बहुत बेचा, सिग्नल्स में हेल्प की। स्टील में जी जी। बहुत बड़ी जो जिद्दत हुई अमेरिका में कंस्ट्रक्शन में, वो एंड्रू कार्नेगी की वजह से हुई। जो स्काई स्क्रेपर्स बने वो एंड्रू कार्नेगी की वजह से बने, ठीक है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत ऊंची बिल्डिंग्स, उसमें स्टील का बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद रेलवेज की डेवलपमेंट में, ब्रिजेस की डेवलपमेंट में कार्नेगी का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उससे पहले जो ब्रिजेस थे वो कंक्रीट के बनते थे। कार्नेगी के बाद वो स्टील में बनने शुरू हुए और लंबे ब्रिजेस बनने शुरू हुए। सैन फ्रांसिस्को का ब्रिज है, ठीक है ना, ये सारा पॉसिबल हुआ कार्नेगी की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज स्टील मिल्स, जिसको बे ब्रिज कहते हैं। जिसे बे ब्रिज कहते हैं कैलिफोर्निया। गोल्डन गेट। सस्पेंशन ब्रिजेस जो है ना, जी जी जी, वो ज़्यादातर स्टील के हैं। सर ज़्यादा दिलचस्प बात ये कि ये जो 5 जायंट्स हैं ना, हाँ। उनमें से ये वाहिद है जो बाहर से आया बाहर था, से बाकी सारे अमेरिकन बॉर्न। बिल्कुल। वाह वाह वाह। तो ये कहा करता था कि मैं अमरीकी सदर होता अगर मैं अमेरिका में पैदा मैं हुआ। अमेरिका, क्योंकि इसीलिए तो वो गया नहीं उस तरफ। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहांजेब अहमद ख़ान है। जहांजेब साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से ही हूँ। जहांजीर साहब करते क्या हैं आप लाहौर में? सर मैं आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैं एक ट्रेनर भी हूँ, कम्युनिकेशंस और एयरलाइंस के ऊपर काम करता हूँ। जो खान साहब शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? जी सर। एशियाई? नहीं सर। एशियाई नहीं, शख्सियत मर्द है, जिंदा है। ताल्लुक यूरोप से? नहीं सर। अमेरिका से? जी। रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका से? जी हाँ। स्पोर्ट्स है? जी। हाँ, शोहरत स्पोर्ट्स है। बेहतरीन।
ان کا تعلق جو ہے اسپورٹس کے علاوہ شوبز سے بھی ہے؟ سر پارشلی ہے لیکن وجہ شہرت نہیں ہے. چنانچہ کوئی اسپورٹس مین تو اب پھر سر کوئی یونائٹڈ اسٹیٹس سے اگر تعلق ہے تو یا تو ہم باسکٹ بالرز کو جانتے ہیں. پچھلے ہفتے کریم عبدالجبار کو پوچھا تھا. ایک تو نا ریسلرز جو ہیں وہ بھی شوبز میں آئے ہیں, باکسرز کچھ جو ہیں وہ بھی شوبز میں آئے ہیں, باسکٹ بال پلیئرز جو ہیں وہ شوبز میں آئے ہیں, ٹینس پلیئر جو ہے ایک ایٹ لیسٹ مکینرو, اس نے بھی مکینرو آیا ہے. فٹ بالر آئے ہیں سر, فٹ بالرز آئے ہیں. ایک بڑا مشہور فٹ بالر جس کا ہم بڑی دفعہ تذکرہ کرتے ہیں اور مجھے خدشہ ہے کسی دن وہ پوچھ نہ لیا جائے اور ہم یہ کہیں کہ اس کا تو میں نے اتنی دفعہ تذکرہ کیا ہے, تو وہ ہے اپنا او جے سمپسن. ہاں او جے سمپسن, جی جی جی, او جے سمپسن رننگ بیک, واز اے ویری گڈ رنر. تو he would have been a 100-meter athlete if he wasn't involved in that case. in football. لیکن پھر بھی سر یہ تب بھی کر سکتے تھے, لیکن اس کیس نے اس کا بیڑا غرق کیا. جی, مرڈر کیس جو اس پہ پڑ گیا تھا. بائی دا وے ہم نے پچھلی پرسنالٹی میں یہ ذکر نہیں کیا کہ کارنیگی پر بھی مرڈر کیس تھا. جی بالکل, اور اس نے ایک جو پروٹیسٹ تھا جی اس کے لیبر کا وہ بریک اپ کیا تھا. اکثریت کہتی ہے کہ اس نے مروایا تھا. پروون نہیں تھا, اگر پروون ہوتا تو he would have been convicted and he would have been in jail. یہ کوئی پاکستان تو نہیں تھا نا کہ پروف بھی ہو جاتا اور پھر بھی لگے پھرتا. یہ سہولت صرف ہمارے یہاں ہے. اچھا جناب, اسپورٹ پہ میں چلے جائیں. اسپورٹس بتائیں کون سی ہے یہ؟ ریسلنگ, باکسنگ, ٹینس, فٹ بال. گولفر بھی ہے جس نے وہ کیا ہے, مثلا ٹائیگر ووڈز. وہ ٹائیگر ووڈز بڑا ٹھیک ٹھاک گولفر ہے اور اس نے انڈیویجول سپورٹ یا ٹیم سپورٹ اس پہ آ جاتا. سب سے پہلے ادھر جائیے. جی گو ایڈ جناب. خان صاحب یہ ٹیم سپورٹ میں شامل تھے؟ نہیں سر, نہیں, انڈیویجول. تو ریسلنگ, باکسنگ, ٹینس, گولف. حالانکہ گولف میں ایک رائڈر کپ ہوتا ہے جس میں یو ایس کی ٹیم ہوتی ہے جو یورپین ٹیم کے اگینسٹ کھیلتی ہے. جی لیکن وہ سر ایٹ اے ٹائم نہیں نا کھیل رہے. اصل معاملہ تو یہ انڈیویجول ہے, وہ ون آن ون ان کا. اگر دیکھا جائے تو ریسلنگ میں بھی ٹیمیں ہوتی ہیں جب ٹیگ ٹیم بنتی ہے. چلیں جی. از ہی اے ریسلر؟ نو سر. از الائیو. از الائیو. کتنے سوال ہوں؟ 10. ریسلر نہیں ہے تو باکسنگ. باکسنگ میں کون ہے اس وقت؟ تو پرانا بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کون سا ریٹائرڈ؟ نہیں ہے نا, ریٹائرڈ ہیں بھیا. جی سر. دین از اے باکسر, ڈیفینیٹلی اے باکسر. ریٹائرمنٹ کو 15 سال, 20 سال, پہلے 10 سال. ذہن میں نام سوچے نا. سر وہ تو لا تعداد ہیں جنہوں نے محمد علی کے ساتھ لڑا ہے, اسٹارٹنگ وتھ سونی لسٹن, لیون اسپنکس بڑا اہم ہے, جو فریزیئر بڑا اہم ہے, فورمین, کین نارٹن. ان میں کوئی ایک ایسا جو زندہ نہیں ہے. فریزیئر زندہ نہیں ہے. تو ایک مسلم افریقن امریکن پوچھے سر. افریقن امریکن باکسنگ پہ آئے نا سب سے پہلے. باکسنگ. خان صاحب از ہی اے باکسر؟ جی سر. افریقن امریکن ہے؟ یس سر. اچھا, محمد علی کے ساتھ لڑا ہوا. محمد علی کو کین نارٹن, دیکھیں کین نارٹن نے ہرایا ہوا ہے, اس کے بعد جارج فورمین نے ہرایا ہوا ہے, پھر لیون اسپنکس نے ہرایا ہوا ہے. کین نارٹن کے ساتھ جو علی کی باؤٹ تھی اس میں سب سے زیادہ ڈیمیج جو نہیں سر, یہ جو اصل ترنگ میں آیا تھا نا محمد علی, دیٹ واز جارج فورمین. وہ تو ہے ان زائر کنشا. فورمین 8th راؤنڈ تھا, پھر رمبل ان دی جنگل. رمبل ان دی جنگل تھا. ہی از الائیو. ہی از الائیو اینڈ ہی کنٹینیو ٹو باکس فار اے ویری لانگ ٹائم, ویل انٹو ہز 40s. ویسے جتنا بیلٹ اور مسل تھا نا, وہ مائک ٹائسن کے بعد سب سے زیادہ مجھے امپریس اس نے کیا. ہاؤ ڈو وی نیرو ڈاؤن؟ ون باکسر بروک ہز جا, دیٹ از کین نارٹن. کین نارٹن مسٹ ناٹ بی. اچھا جی, ان کی افریقہ میں محمد علی کے ساتھ بڑی مشہور باؤٹ ہوئی تھی. جی سر. رمبل ان دی جنگل. کنشاسا ظاہر میں ان کا باؤٹ ہوا تھا. جی سر. آپ نے ابھی ٹھہر جائے. کیا سوچ کے یہ پوچھا تھا؟ اس میں محمد علی نے ایک نیا طریقہ کیا تھا, روپا ڈوپ جسے کہتے ہیں. کہہ سکتے ہیں.
کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے نہیں انہیں. definitely. آپ نے جارج فورمین پوچھا بھیا. جی سر. پاؤنڈ فار پاؤنڈ جارج فورمن کا کہتے تھے اتنا لیتھل پنچ تھا کہ وہ ایک دو راؤنڈز میں ناک آؤٹس کرتا تھا. زیادہ تر اس کی باؤٹس وہ ناک آؤٹ سے جیتا تھا. اور محمد علی مرحوم بہت ہی انٹیلیجنٹ باکسر, اس کا قریب ہی نہیں گیا. وہ اس نے روپس پہ جو ہے وہ پنچز لیتے رہے تاکہ ان کا جو فورس تھی وہ ڈائلیوٹ ہو گئی. واہ 8ویں راؤنڈ تک فورمن ہاتھ بھی نہیں اٹھا سک رہے تھے, کیا بات. تھک گیا تھا. اتنا تھک گیا تھا وہ. پھر انہیں مارے. اور اس پہ اس نے جو یہ ہک تھی نا جو لیفٹ ہینڈ کی, He came off the ropes. فیٹل. تو ویورز یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.